everyone, good afternoon. I've been associated with Royal Stack Boombox for the last couple of years and very fortunate and grateful that we get to collaborate almost every year with them and that they think of me every time. It really feels good to know that. I think the one thing that really stands out about this platform is the uniqueness of the artists that come together. For me, I had never imagined Fossils, myself, Dino on the same stage, and obviously Sahil, and didn't know there would be a gaming addition to the show as well. So really grateful to be part of the stage and among such beautiful artists, and yeah, hope that we give you guys I think we will definitely give you guys an amazing night tonight. নমস্কার, আজকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই বাংলাতেই আপনাদের সবাইকে সম্ভাষণ করছি। এটা একটা বিরল সৌভাগ্য যে এরকম শিল্পীদের সঙ্গে এক স্টেজে আমরা পারফর্ম করছি এবং সবাইকে আই ওয়েলকাম অল অফ ইউ ইন কলকাতা। এবং সত্যি সত্যি আজকে আনন্দের দিন। রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্সের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হতে পেরে দারুণ ভালো লাগছে। আশা করি আজকের অনুষ্ঠান জমে যাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। People that we know and you are your friends, but to see them perform, to chill with them and to associate with them and to collab with them, it's an amazing feeling. कोलैब करना और साथ में रहना हम लोग हमेशा चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ में रहे, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो जब पेड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसका छोड़ते नहीं। So I'm just kidding and so looking forward especially to Fossil. Sir, I have heard so much and I'm so looking forward to see you guys. So yeah, I'm very excited. अरमान का और बाकी सारे सेट में देख चुका हूँ और उसके बाद भी वापस देखूंगा मैं, लेकिन मैंने फॉसिल का सेट देखा नहीं है। So I'm so looking forward for that and it's a beautiful feeling actually to see everybody together and to make songs and to collaborate. So yeah, I'm just very happy and lucky to be a part of this. Great, looking forward to your performance tonight. Yes. Payal, what are your thoughts on the collaboration with Royal Stack Boombox? Hi everyone, I'm very excited. Like gaming X music is something very unique, and whenever I play games I also play music in the background, so seeing amazing talent along with gaming on stage is going to be very amazing with the large audience, so super excited for that. And Royal Stack के साथ मेरा भी partnership almost एक साल complete होने वाला है, and this is my first live show और पहली बार मैं लाइव ऑडियंस के साथ गेम खेलने वाली हूँ, दैट टू ऑन स्टेज, बिकॉज हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं ऑनलाइन। आई हैव प्लेड अ लॉट, आई हैव प्लेड विद फैंस ऑनलाइन, बट इन रियल लाइफ इज समथिंग वेरी डिफरेंट, सो सुपर एक्साइटेड एंड ऑफ कोर्स इतने अमेजिंग टैलेंटेड स्टार्स हैं हमारे साथ, तो उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। I'm really excited to be a part of Royal Stack Boombox and performing with my favorite artist over here. And tonight I'm gonna perform my Bollywood remixes and mashups. That's all. Thank you. And that too, along with Royal Stack, is a star added to my journey. So yeah, that's all for me. Like living the life large with Royal Stack. Dino? Bro, Royal Stag and living large. We always live large with Royal Stag. For the last 4 years, I've been saying what live at large means to me on the same stage at every press conference. But I think it means living without any lies, being yourself, being your true self, uninhibited, and just loving every moment of life, because I think we're all come together on the stage. That itself is a very large thing. So yeah, living it large right on the stage, starting from this press conference and obviously ending it with the concert tonight. And my little bit of story behind the songs: love, energy, and a very nice, large moment on the stage. पहले आपको वेलकम टू कलकत्ता
थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। रॉयल स्टैग का ये जो प्रोग्राम है जी इसमें संगीत का मेला लगा हुआ है जी, कैसे लग रहा है यहाँ आके मुझे क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोलकाता सिर्फ संगीत के लिए नहीं आता हूँ, खाने के लिए भी आता हूँ। सबसे पहले आकर मेरा लक्ष्य ये रहता है कि मैं अच्छा खाना खाऊं, और मैंने बहुत खाना खाया, और उसके बाद संगीत और आप सब लोग को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत रसगुल्ला खाया, बहुत सारी नई नई भाषा सीखी जो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता, बट आई लव कोलकाता ऑल द टाइम। आई एम अ बिग सौरभ गांगुली फैन, I'm a big lot of Bengali music fan, and I'm a big Bengali cuisine fan. कोलकाता का क्या क्या खाना आपका सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे माछ बहुत पसंद है। हमने कल मच्छी खाया बहुत ज़्यादा, और मुझे अभी सीजन नहीं चल रहा है हिलचा और राइस का। हिलचा हिलचा दिस इज नॉट द सीजन, तो मेरा मिस हो गया एक्चुअली। बट फिलहाल मैं राइस खा रहा हूँ, रसगुल्ला खा रहा हूँ। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जिनकी स्वीट शॉप्स है, तो उन्होंने बहुत सारा एंटी डाइटिंग फूड दे दिया है, जिसको खा के मैं जिम जाऊंगा और बॉडी खराब होगा। आपका कोलकाता में इतना फैन फॉलोअर्स है जी, तो यहाँ आपका थोड़ा सॉन्ग दो कली सॉन्ग सब सुनना चाहता है। अभी गाऊं? ये दो कली प्लीज दो लाइन ओके। मेरी सोच की योजना फ्लॉप हो रही है, अफसोस दिल के स्ट्रोक से अभी रोज का बोतला वोट का छोकरा जोक का हौसला खोज का सर सर दोस्त का रोकना टोकना कोसना स्टोर का नहीं कोई टोक का सुन तेरे होप का दोस्त तो दोप करना तो बस तोतला आपको ही होश ना। मैं रॉक स्टार और रोसला हाथ में मोगरा था बे पोक करते को मुझे रोकना था ना जब मैं रॉन्ग था। अब मेरे शौक को आके थोड़ा सोख जाने में जब रोक ला उतरा घोसला पहले मैं टोकता साफ सा ढोकला सच तेरे बहुत सा जब मैंने नोक का लॉस सर रोज ये बंगाली में था, आपको समझ में नहीं आया? यस इट्स बंगाली, मजा। कोलकाता वासी के लिए क्या वार्ता देंगे, शुभेच्छा वार्ता देंगे? I just want to say that I love all my Bengali family. Thank you so much कि आप लोगों ने मेरे म्यूजिक को इतना सपोर्ट किया, मेरे जर्नी में आप लोग मेरे साथ रहे, एंड मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा आप लोग को अपनी म्यूजिक से या फिर जो भी मैं करूं उससे एंटरटेन करूं और पॉजिटिव वाइब देता रहूं। থ্যাংক ইউ। এখানে খুব ভালো লাগছে, ভীষণ ভালো। কি বলবেন আপনার দর্শকদের? আজকে যে সমস্ত শিল্পীদের সঙ্গে আমরা একত্রে পারফর্ম করছি সেটা একটা খুব উল্লেখযোগ্য সমাবেশ, এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সন্ধ্যেতে আজকে আমরা বাংলা ভাষাকে রিপ্রেজেন্ট করব। এটা একটা আলাদা করে গৌরবের ব্যাপার, এবং আমরা এখনো স্বাধীন গান বাজনায় বিশ্বাসী, এবং স্বাধীন গান মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রক মিউজিক করে দেশের মানচিত্রে সেটাকে একটা শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় আমরা যে সবাই মিলে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি, এটা গর্বের বিষয়। এবং এরই প্রতিধ্বনি থাকবে নিশ্চয়ই অডিয়েন্সের দিক থেকেও, তারা ভালোবাসবেন, আমরা সেই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেব। পাশাপাশি এটা খুব উল্লেখযোগ্য যে এক্ষুনি খবর পেলাম যে স্পটিফাই এর যে স্থানীয় স্পন্দন লোকাল পালস, তাতে নাম্বার 1 পজিশনে আমাদের সদ্য প্রকাশিত গান ক্ষুধার্ত মাংসাশী। এই গানটি আজকের সন্ধ্যায় আমরা প্রথমবার মঞ্চে উপস্থাপন করছি। এটা আমার মনে হয় এটা একটা বড় ব্যাপার, কারণ এই গানটি এই মুহূর্তে সবার আলোচনায়। আমাদের মাতৃভাষাকে আমরা যেন সম্মান করতে পারি, আমরা যেন অকারণে বানান ভুল না করি, কারণ বাংলা বই যদি আমরা না পড়ি তাহলে আর মাতৃভাষা কিসের হলো? কাজে আমাদের বাংলা বই পড়তে হবে এবং বানান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এটা না করলে ভাষা গোল্লায় যাবে। আপনার এত ফ্যান ফলোয়ার, নতুন কি তারা আপনার থেকে আরো বেশি হবে? আমি তো প্রত্যেক মুহূর্তে নতুন, এই মুহূর্তেও আমি নতুন। আমাকে অন্যরকম লাগছে না? ফসিলস এর নতুন অ্যালবাম বেরিয়েছে, এটা এখনো অনেকের কাছে নিশ্চয়ই নতুন, যদিও হই হই করে মানুষ শুনছেন। 6টা গান আছে। ক্ষুধার্ত মাংসাশী এই মুহূর্তে জনপ্রিয়তম গান, শুধু ফসিলস এর নয়, গোটা বাংলার। এবং অন্যান্য গানগুলোও কিন্তু মানুষের ভালো লাগায় চলে এসেছে, আমরা তার খবর পাচ্ছি অলরেডি। যদি তুমি শুনেছি, অপরিবর্তিত, এই সমস্ত গানগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এবং আমাদের এটা সৌভাগ্য যে আমাদের স্টেজ প্রেজেন্টেশনেও আমরা এইসব গানগুলোকে আনতে চলেছি। এরপরেও আমার কয়েকটি অ্যালবাম প্রকাশ হবার আছে, যেমন নেভার মাইন্ড বলে একটা ফিল্মের মিউজিক করেছি আমি, চৈতি ঘোষালের প্রথম সিনেমা, সেটা খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ হবে। সাগর দেখিনি আর পাহাড়ও দেখিনি,
চার দেয়ালেই বন্দিনী, এরপরে আর গাইতে পারবো না, এবার শুনতে হবে।